சின்னக்கானலில் ஜீப் ஓட்டுநர்களுக்காக பல்வேறு துறைகளின் உதவியுடன் ஒருநாள் செமினார் நடத்தப்பட்டது. சின்னக்கானலில் நடைபெற்ற செமினாரை கிராம பஞ்சாயத்து தலைவர் ஸ்ரீகுமார் துவக்கி வைத்தார். சின்னக்கானலில் ஜீப் ஓட்டுநர்களுக்காக பல்வேறு துறைகளின் தலைமையில் ஒருநாள் செமினார் நடத்தப்பட்டது. சுற்றுலா பகுதியில் எடுத்துக்காட்டான ஓட்டுநர்களாகவும் கைடுகளாகவும் செயல்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் ஒருநாள் பயிற்சி செமினார் கொடுக்கப்பட்டது. சின்னக்கானலில் நடைபெற்ற செமினார் கிராம பஞ்சாயத்து தலைவர் ശ്രീകുമാർ തുവക്കി വയ്ത്താർ. ജീപ്പ് സഫാരി ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ശരിയായ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ തുടക്കമായിരുന്നു ഇന്നിവിടെ കുറിച്ചത്. ഇത് വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഏകദേശം 6 ദിവസങ്ങളിലായി പല പല ബാച്ചുകളായി തിരിച്ച് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ട്രെയിനിങ്ങും എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെ എല്ലാവിധ പരിശീലനങ്ങളും നൽകി മാതൃകാപരമായ ഒരു ടൂറിസം ഡ്രൈവേഴ്സ് അക്രഡിറ്റഡ് ഗൈഡ് കം ഡ്രൈവർ എന്ന ലെവലിലേക്ക് അവരെ ഉയർത്തുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാജകുമാരി.